An balima voire Bamako lajɛbaw an bɛ foli kɛ aw ye aw minnu sɔgɔlen bɛ an na waati bɛɛ an y'o de fɔ an ka wulikajɔ a bɛ kɛ walasa mun ye jamana ale ko ye ani mun ye an ka kunnafoniw ka se ka u sɔrɔ sugu la mɔgɔ bolo maa minnu ni olu y'a ɲiniyɔrɔ ye n'olu y'a dibaw ye o la bi an wulila ka se maa min ni maa dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Amadu Araba Dunbiya ye. Amadu Araba Dunbiya n'i y'ale ko fɔ a ye mandat kelen kɛ ɲɔnɔ ale ye député ɲɔnɔkaw olu tɔgɔla député wasabulon kɔnɔ mandat filanan min n'a y'o sɔrɔ o tiɲɛni bɛnna ni o tiɲɛni sabu kɛra IBK ka fanga ale tiɲɛni ye jɛkulu min n'u ko ma ko force patriotique et progressiste du Mali o ɲɛmaa fana don an n'a bɛ ɲan bolo ka d'a kan jamana kɔnɔ kunnafoni bɛɛ lajɛlen de b'a kan wa hakilina olu de bɛ kɛ sababu ka jamana k'a bɔ nɔgɔ la an bɛ foli kɛ Amadu Araba Dunbiya ale yɛrɛ ye. Amadu Araba Dunbiya i ni sɔgɔma. Basi i ye ka sɔgɔma laminɛ ka foli kɛ i ye i ni baarakɛɲɔgɔn ka Voix de Bamako a lajɛbaga a n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Amadu Araba Dunbiya an bɛ waati min na jamana a kɛn bɛ kataba naani ka d'a kan bɛɛ bɛ ka kule fan bɛɛ lakanako bɛ yen mun ye fara ɲɔgɔn ko kuma bɛ yen a kuma kɔni ka ca nka an bɛ sinsin fɛn fɔlɔ min kan lakana tɛ jamana o jamana kɔnɔ an ɲɛ taa sabati man di lakanako e yɛrɛ bolo fura bɛ sɔrɔ a la an ka jamana bolo wa ni fura bɛ sɔrɔ a la o kan ka kɛ fura jumɛn ye? Basi ko foyi tɛ yen ko fura tɛ sɔrɔ mun na yɔrɔ lakanabaliya o de kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba se IBK ka fanga ma ka danaya bɔ a kan ka siga don a la ani o kɔlɔlɔ ma dogo mɔgɔ si la n'i y'a ye jamanadenw ye wuli ka jɔ kɛ u ka laɲini fanba kun ye lakana ka sabati de a jirala k'a fɔ ko IBK a dɛsɛra ka lakana sabati ko fɛɛrɛ t'a bolo wa a ma moyen yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to o baara ka kɛ mais IBK talen sɔrɔdasiw ye fanga ta maliyɛnw bɛɛ ko tare ye tare parce que pour nous mɔgɔ min bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka wasa kɛ bi o kun ye sɔrɔdasiw de ye parce que olu de kun bilalen don lakana baara la mais u ka kuma kun cayara gɛlɛya caman kun b'u kan u yɛrɛ bɛ gɛlɛya mun sidɔn a fura kan ka sɔrɔ u bolo n'u yɛrɛ bilala ka furakɛ a kun man kan ka dɛsɛ ka furakɛ o de y'a to maliyɛn bɛɛ ko ka sɔrɔdasiw to fanga na transition ka d'u ma jamana ɲɛmaya ka d'u ma minisiri ɲɛmɔgɔya ka d'u ma pour que vraiment u k'u ɲɛsin sécurité de ma ka kɛlɛ ka ban insécurité ma ka kɛlɛ ka ban an ka lafiya an ka sɔrɔ ka ɲɛsin ko wɛrɛ ma. An bɛ waati min na mun ye an ka jamana kɔnɔna ye ko IBK bɔra k'a fɔ fanga bɛ sɔrɔdasiw bolo o b'an da don cɛmancɛ fanga la cɛmancɛ fanga e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo di? N bɛna o de f'i ye u ye ɲininkali kɛ ka sanga lakana ko ma mais a fɔra ko sama min ko fɔra an ye a sera an ma mais an y'a sɔrɔ a sen karilen don donc dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko sama in ko jɔsen t'a bolo ko parce que jɔsen minnu b'a kɔnɔ olu bɔgɔlama don bɔgɔ dun tɛ se ka sama jɔ donc maliyɛnw an bɛ se k'a fɔ k'an fɔra an jigi kɔ bi lakana sira kan ne yɛrɛ y'a fɔ ko ne ye ɲɔnɔkaw ka député n ye mandat kelen kɛ ka tila ka filanan kɛ bi don o don ɲɔnɔkaw bɛ ne de wele n'u ye cɛ saba wele ka muso saba wele i b'a sɔrɔ ne b'a cɛ saba cɛ la u bɛ mɔgɔ min wele k'u hami f'u ye k'u ka gɛlɛya f'u ye donc don o don ɲɔnɔ lakana kuma a b'an bolo ɲɔnɔ dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ an ɲinɛlen don kɔrɔnfɛla kɔ kɔrɔnfɛla ka lakana ma sabati koyi an bɛ kuma i n'a fɔ lakanabaliya bɔra kɔrɔn fɛ ka na a jatigila minɛ camancɛ la ayi a woyora ka na de kɔrɔnfɛ ta ma ban a nana a ye camancɛ sɔrɔ o kɔrɔ de ko n'an ma farati a bɛ yɛlɛ ka jamana tɔ bɛɛ a ma se yɔrɔ min na a bɛ se hali Bamakɔ an bɛ se k'a fɔ ko lakana sabatilen bɛ Bamakɔ donc a ma sabati donc sɔrɔdasiw ka baara y'o de ye transition ka baara fɔlɔ kun kan ka kɛ lakana de sabatili o baara o dɛsɛra ka kɛ premier ministre nana a ye kuma ta devant le CNT a kɛlen ka kuma ta CNT ɲɛma a ye mun fɔ k'a bɛ lakana sabati a ma se ka sabati ne fɛ lakana sabati bagaw o ye an ka finitigilakaw de budget votelen don kama u degera a baara la u y'a kalan kɛ a dɔnniya b'u la wa mɔgɔ bɛ yen ka baara kɛ mais n'a fɔra ko olu tɛ ye o baarakɛyɔrɔ la ko mɔgɔ wɛrɛw de kɛmɛ k'u yɛrɛ kɛ
o lakana sabati bagaw ye o b'an jigila misɛn parce que an ka armée de kan ka ye terrain kan mun de bɛ yen soldats yɛrɛ sigilen don ko kan ni budget mun b'a bɔ ko voter soldats bɛ se ka baara kɛ ni moyen ko ɲini k'o d'u ma u ka taa baara kɛ mais o de dɛsɛlen bɛ ka kɛ kuma mugu dɔrɔn de bɛ sen na réseaux sociaux kan an ye avion sɔrɔ dɛ an ye marifa sɔrɔ dɛ an ye nin sɔrɔ tati mɛnɛ sisi tɛ bɔ donc moi je pense que lakanako kɔni pour le moment ne kelen tɛ dɛ malien bɛɛ i b'a sigi 100 sara la i b'a ɲininkali kɛ i tɛ maa fila sɔrɔ mun b'a fɔ bi ko lakana sabatilen don donc an bɛ se ka fɔ ko transition n'a ma jɔn sen yɛlɛma a kɔni fɔra maliyɛnw jigi kɔ an sigara a la k'a fɔ ko ale bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ an sigara. ok donc n'i ka kuma faamuna a bɛ i n'a fɔ a bɛ sɔrɔsiw olu de bɛ se ka nin ko bɛɛ ɲɛnabɔ cɛmancɛ fanga min n'an b'a kɔnɔ an da donna kuma rɔ halisa an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ sigilen bɛ waati dɔ fɔra ko kalata bɛna kɛ o waati o bɛna se nka kalata labɛn foyi tɛ ka sabati e b'o faamu cogo di. mais a tɔgɔ basi i b'a faamu cogo min ne b'a faamu ten wa maliyɛn bɛɛ b'a faamu ten bamananw ko hakilima bɛɛ bɛ kulu kuncɛma dɔn fuga ye o tɛ tiɲɛ ya est ce que baara min transition ka baara kan ka kɛ min ye an m'a a ɲɛsin o ma n'a kun y'a ɲɛsin o ma sisan b'a sɔrɔ élection labɛnna f'a kɛra ne y'a f'i ye transition ka baara kan ka kɛ baara damadɔ de ye ka lakana sabati a nana a kun kan ka ɲɛsin o de ma kalo 3 fɔlɔ ka na se kalo 6 fɔlɔ ma o kun k'a sɔrɔ jamana sumana sɔrɔdasiw y'u ka baara kɛ jamana sumana bɛɛ ko sisan c'est bon o bɛ élection labɛn n'o ye élection labɛn baara jumɛn bɛ tugun a fɔra ko jamana a maracogo kun man ɲi gouvernance man ɲi jamana nafolo taara sira caman fɛ a man ka taa minnu fɛ k'o ɲɛɲini k'o baara labɛn i y'a faamu et les affaires courantes transition kan ka gérer baara saba sécurité assurée élection organisée gérer les affaires courantes mais n'olu yɛrɛ ko wɛrɛ la i n'a fɔ u donna campagne politique la u bɛ mun de la ne yɛrɛ ma foyi faamu transition ka baara la ne fɛ transition ka baara ye nin baara saba de ye mais n'i ye baara bolo caya i yɛrɛ ma i bɛ se ka jumɛn kɛ min kan ka k'i ka baara ye n'a sɔrɔ transition y'a ɲɛsin nin baara saba ma sisan b'a sɔrɔ a ye nɔba bɔ an kun b'a la ka tɛgɛrɛ f'u ye élection kun kɛ ka ban n'a nɔfɛ jama tɛgɛrɛ kun f'u ye wa jamanadenw kun b'u jigi da ka dɔn wɛrɛ hali fanga ko la mais baara ta la ka kɛ dɛ. sisan an bɛ se i ka jɛkulu ma n'o ye force patriotique et progressiste du Mali a nun donni o baaraw olu sigira sen kan an bɛ waati min na jamana kɔnɔ bɛɛ dun sigilen bɛ a kan ka fɔ fara ɲɔgɔn kan de bɛ na ni fɛn caman ye jɛkulu yɛrɛ n'o ye FPPM ye hakilina jumɛn bɛ a la waati nataw la. bon waati nataw la ani waati tɛmɛn'o la anw depuis an ka jɛkulu in créé an ma sigi an y'a fɔ an ka plan d'action na ko an bɛ kuma ni jɛkulu wɛrɛw ye an ni parti politique bɛ kuma an ni mouvement bɛ kuma k'a lajɛ an ni minnu hakilila bɛ taa kelen kan n'an bɛ se ka hakilila fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que vraiment an fana jɔyɔrɔ min jamana ko la an bɛ se k'o fa cogoya min na donc o sira fɛ an ni mouvement caman ye ɲɔgɔn ye donc ka dala surunya na an ni mouvement minnu ye ɲɔgɔn ye Unis pour le Mali o ye plateforme belebeleba de ye donc o plateforme nana jabala la an sigira an kumana hakili fɔlen kɔfɛ an y'a sɔrɔ k'a fɔ vraiment u ka yeta u ka hamina ko jamana ko la n'an ta bɛ ɲɔgɔn ta donc o kɔfɛ an ye kɛnɛba dɔ labɛn a tɔgɔ di Unis pour le Mali ka a tɔgɔ di hakilila kɔnɔna na an ye kɛnɛba dɔ labɛn o kɛnɛ kan cadre mun sigira de réflexion pour les partis politiques pour la réussite de la transition olu mɔgɔ kun b'a kɔnɔ donc an yɛrɛ kun bɛ yen Unis pour le Mali kun bɛ yen il y a une plateforme CAIR pour le Mali donc plateforme caman de kun bɛ yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fana ye o hakili o kɛnɛba sigira ka hakilila falen kɛ an n'o plateforme bɛɛ an nana ye k'a fɔ vraiment an bɛɛ fana hakilila ye kelen ye Mali ko in na an ka kɔlɔsili b'o la fɛn fɛn kan bi ko jamana b'o lahala de kan ka jira k'a fɔ transition bɛ pele ni pelenbala cɛ vraiment nin tɛ se ka taa ni jamana ye an bɛ fɛ ka taa n'a ye yɔrɔ min na donc an kan ka wuli ka jɔ kɛ ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan ka jir'u la k'a fɔ vraiment don nataw la ni Asimi yɛrɛ m'a lamɛn
an lamɛn ka wuli k'a jɔ a jɔyɔrɔ la jamana tala ka taa parce que a kɛmɛ ka baara kalifa minnu na o tala ka se ka kɛ ka se jamanadenw nimisi wasa yɔrɔ ma. I bɛ fɛ ka mun fɔ yɔrɔ la sisan? I bɛ fɛ ka mun fɔ yɔrɔ la sisan? E bɛ fɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ baara bɛ kalifa jɔn na baara kuntigi ye jɔn ye o tɛ premier ministre ya a n'a ka gouvernement donc olu de bɛ don o don baara kɛ o président ye maintenant n'olu bɛ don o don baara kɛ an jamanadenw sigilen bɛ k'olu ka baara de lajɛ o baara nin kɔnɔna na nimisi wasa ma sɔrɔ a la basi anw ka hakilila ye k'a fɔ o baara don o don baara kɔnɔna na nimisi wasa ma sɔrɔ a la an bɔra k'a fɔ sisan ko sécurité ma assuré ni sécurité ma assuré cela veut dire que gouvernement ma jɔ a jɔyɔrɔ la a ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye premier ministre tɛ n'est-ce pas n'an ko ko gɛlɛya bɛ a tɔgɔ de fɛn bɛɛ ka gɛlɛn dun kɔngɔ yɛrɛ b'a la ka jamana bɛlɛ parce que malo mun jenina ɲɔnɔ tiɲɛni baden mun kɛra an b'a dɔn k'a fɔ k'an ka balo fama bɛ ɲɔnɔ ni fɛɛrɛ ma tigɛ joona joona o fɛnɛ kɔlɔlɔ bɛ n'a latɛmɛ mais gouvernement sigikun tɛ lakana kana sabati kɔngɔ ka jamanadenw minɛ prix ka gɛlɛya mɔgɔ kana lafiya jamana kɔnɔ est-ce que gouvernement sigikun y'o ye gouvernement foyi tɛ yen i bɛ min sigi n'a ka laɲini de tɛ jamanadenw ka lafiya ye mais n'a dɛsɛr'o la dɔrɔn kɔrɔ ko a tɛ taa ka se k'a ka baara kɛ. mais aw yɛrɛ bolo fura jumɛn b'o la sisan? bon fura min b'o la n bɛna mun fɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn dɔ de bɛ fo ka dabila maa min bɛ se ko mun na i k'o kalifa o la c'est pas parce que nin bɔra a ye mankan ci a y'a kɛ tan o bɛ wele ka t'i bila o wonin dɔ la expérience foyi t'i la a kalan t'i la a dɔnni t'i la i m'a labɛn peut-être i yɛrɛ ma sigi n'a ye k'i bɛ se i yɛrɛ i ma tɛmɛ sira si fɛ ko o b'i ka labɛn kɔgɔ ko i ka se k'i bolo don baara la ka kɛ o ye kelen ye n'o ma bɔ jamana in kɔnɔ an mana gouvernement sigi a bɛ kɛ tɔ ka jɛ de yanni gouvernement ka baara kɛ yanni jamana ɲɛmɔgɔ ka baara kɛ u bɛ réseaux sociaux mɔgɔ de sara u ka mankutu ɲuman k'olu la ka kuma fɔ ni mɔgɔ kumana u bɛ mɔgɔ nɛni u bɛ mɔgɔ dɔgɔya mais ni baara ma kɛ a bɛ ye o baara kɔni politique t'a la i y'a kɛ a bɛ ye n'i ma kɛ yɛrɛ a bɛ ye comme on le dit il y a 3 manières de perdre son temps ko cogoya 3 de bɛ yen mɔgɔ bɛ se k'a ka waati tiɲɛ fu mun na min y'i ka baara ye i y'i sigi k'a lajɛ i ma kɛ i m'i ka temps perdu ya parce que i ka baara de don n'a fɔra k'a ma kɛ jɔn tɔgɔ bɛ fɔ e de tɔgɔ bɛ fɔ n'a kɛra kɛfɛn ye e de bɛna wuli k'a kɛ o parce que a tɛna ɲɛ n'e ma kɛ o ye i y'i sigi k'i ka baara lajɛ i ma kɛ mais baara min dir'i ma i y'a kɛ k'a cɛ juguya ça c'est faire mal ce que tu as à faire fɛn min dir'e ma k'e ka kɛ e de b'a kɛ a ɲɛna e tɔgɔ b'a la a ma ɲɛ e tɔgɔ b'a la e y'a kɛ k'a cɛ juguya n'a fɔra k'a ma ɲɛ jɔn tɔgɔ bɛ fɔ fɛn min ma ɲɛ e y'i ka temps perdu k'o kɛ e y'o kɛ e ka temps de kɛ k'o kɛ e ka temps perdu la wa a ma perdu i ka temps perdu la mais min ka jugu n'a bɛɛ fɛn waati tɛmɛlen ka sɔrɔ k'a kɛ ça c'est faire à contre-temps c'est-à-dire e kan ka fɛn min kɛ waati mun na e m'o kɛ o waati fo waati tɛrɛlen ka dan kɛ tuma min na e bɛna wuli k'o b'o kɛ donc an ka baara b'o de kɔnɔna jamana in b'a la ka baara o cogo de la cela veut dire que o la résultat foyi tɛ sɔrɔ o mɔgɔ minnu bɛ yen na ko baara bɛ kalifa o la olu mago b'u yɛrɛ de la u tɛ jamana ko la o tɛ surunya ka kala jamanadenw sunɔgɔra o t'u ka sira ye u ye dumuni kɛ o t'u ka sira ye u man kɛnɛ o t'u ka sira ye fosi t'olu ka sira ye ne bɛ nin place in na dɔrɔn n ka mobili ba sɔrɔ n ka wari sɔrɔ ka kɛ mun an ka bonya ka dan kan an ka yanga ka taa o dɔrɔn jamana tɛ se ka jɔ o kan kan donc an bɛna se yɔrɔ min na an bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de ça c'est clair ka o fana tɛ se ka ɲɛ fo jamanaden minnu dalen don ni a bɛɛ bɛ bɛn olu ma parce que o problème de bɛ yen minnu bɛ mankan ci la olu hakilila k'olu dɔrɔn de ye jamana ye dɔw bɛ yen olu bɛ baara la olu taara k'u ɲɛsin nin si ma u bɛ wuli sɔgɔma u bɛ t'u ka nasɔngɔ ɲini ka n'aw ka denbaya lahinɛ olu t'a dɔn ko jamana yɛrɛ bɛ yen jamana yɛrɛ ta t'o ten u den ka ekɔli jamana jɔn tɛ n'a ye u ka furakɛli jamana jɔn tɛ n'a ye u ka soko kuma jamana jɔn t'a ye u ka fosi jamana kasara t'a la olu bɛ wuli ka t'u ta ɲini dɔrɔn fitiri fɛ u bɛ d'u ka so u b'u ka denbaya la olu b'a fɔ k'olu da tɛ nin ko la n'u m'u da don nin ko in na jamana in bɛ ci an bɛɛ de da la koyi
parce que mara min bala ka kɛ a bɛ kɛ an bɛɛ tɔgɔ la fɛn min bala ka mara an bɛɛ de ta don donc n'i sigi k'o lajɛ e ta b'i bolo ni fɛntigi y'a sigi ka zon lajɛ a bɛ kɛ cogo di o tɛ mago sa ya donc cela veut dire mɔgɔ si kana fɔ ko jamana bɛ nin cogo in na k'i tɛ wuli ka jɔ bɛɛ de kan ka wuli ka jɔ an bɛɛ kan ka jamana lajɛ de min m'a ɲɛ a kɔnɔ an ka wuli ka jɛ k'a fɔ fura min bɛ ɲin'a la an ka ɲini k'a ɲin'a la ni maa min bɛ ɲɛmɔgɔya la n'a tɛ se ka ɲɛ a ka fɔ a ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka bila na jamanaden caya kun y'o de n'i bɛ baara la i bɛ lajɛ n'i tɛ se a bɛ fɔ k'i ka bɔ yen ɲɛmɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ i bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ bila la mun bɛ se jamana si tɛ se ka jɔ n'o t'a la voilà. ok a bɛ fɔ kuma dafa kuma ani i ka tɔn bɛ wele kan jumɛn bila maliyɛnw ma bon ne bɛ min bila maliyɛnw ma dɔrɔn o kuma kelen de don basi n'a fɔra i ma k'i ye jamanaden ye hakɛ dɔ de b'i bolo kɛta dɔ b'i fɛ o wajibi dɔ bɛ yen mun bɛ e kan hakɛ b'i bolo cogo min na wajibi fɛnɛ b'i kan mais bi an ka jamana na fɛn kelen de bɛ fɔ an k'o bɔ an ka taabolo la o ye jumɛn ye anw bɛ an ka hakɛ kuma de fɔ mais an ka kɛta an t'o fɔ donc dans ce pays là chacun réclame son droit mais personne ne fait son devoir sinon rares sont ceux qui font leur devoir a ka dɔgɔ mɔgɔ minnu b'u ka kɛta kɛ mais bɛɛ de ko n ka hakɛ ye nin n ka hakɛ nin hakɛ in yɛrɛ faamuyali tɛ parce que i b'a fɔ ko fɛn dɔ i ka hakɛ peut-être yan'o cɛ e yɛrɛ kan ka mun kɛ k'a sɔrɔ n'o ye ka devoir e yɛrɛ tala k'o kɛ ne e m'o kɛ e ka hakɛ bɛ yan bi jamana in kɔnɔ ni bɛɛ y'a ka devoir kɛ bɛɛ ka hakɛ bɛ sɔrɔ an ka misali ta bi kɛ juge k'a ka devoir kɛ a ka kiiri tigɛ a jɛlenya la a kana mɔgɔ si lajɛ jamanaden bɛɛ ta ka hakɛ sɔrɔ wa ni jamanaden bɛɛ y'a ka hakɛ sɔrɔ est-ce que juge kelen ka devoir kelen kɔnɔ dɔw ma bɔ ninnu ma ni e taara i ka baarakɛyɔrɔ la e sigilen n'o ka mɔgɔ de kɔnɔ en administration mɔgɔw bɛ na ka na i b'u ka papier labɛn u bɛ taa mais ne e y'i sigi i ka bureau kɔnɔ i nana heure la ka baara kɛ ka na pause heure respecté pause banna i nana heure la k'i ka baara kɛ ka taa ban est-ce que dossier minnu bɛ kalo kelen kɛ kalo saba kɛ a ma dilan o bɛ sɔrɔ wa mɔgɔ dɔw bɛ se ka kalo kelen san kelen kɛ papier kelen nɔ mɔgɔ kelen de b'a dilan o tigi yɛrɛ tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ fɛ k'i dogo a la i bɛ taa ka bureau la jamana bɛ jɔ ten donc ne bɛ wele mun di o kɔrɔ de an bɛɛ kan ka devoir kɛ bon citoyen ka devoir fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ye mɔgɔ minnu ta k'u bila ɲɛmɔgɔya la an kan ka k'u ka baara kɔlɔsi ni min man ɲi a la an b'a fɔ ni mun ka ɲi a la an b'a fɔ min man ɲi an fɛ mun ye fɛɛrɛ ye n'o bɛ se k'a kɛ sababu ye k'a ɲɛ an b'o fɛnɛ fɔ an ka lamɛn an kana lamɛn sira caman bɛ yen pour que i bɛ min fɔ a ka se ka ta ba la ka kɛ ka baara kɛ n'an y'an ɲɛsin jamana ma o cogo la ni a siga tɛ ne na abada Mali bɛ yɛlɛma ne ma désespérer Maliko la ne jigi ma tigɛ Maliko la ne b'a dɔn ko Mali in bɛ yɛlɛma yɛlɛma in y'an ma wajibi de an mana kɛ cogo o cogo an mana ɲɔgɔn hakili suɲɛ cogo o cogo an mana ɲɔgɔn namara cogo o cogo an bɛna se yɔrɔ dɔ la a tɛ se ka taa pied n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa tiɲɛ bɛna fɔ jamana bɛ bila a taasira jɛlen kan a bɛ taa n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye ko mun ɲami o y'olu ka problème de dɛ parce que mɔgɔ si kana miiri a bila i kunna ko jamana bɛ to nin cogo la jɔn b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ ka fanga bɛ taa nin cogoya la et que mɔgɔ dɔw minɛna jamana in kɔnɔ k'olu bɛ minɛ donc n'an bɛ se an k'an tila an ka baara kɛ ka ɲɛsin jamana baara ma o de b'an bɛɛ lafiya donc an ka laɲini ye min ye o y'o de ka nin f'u ye ka bɔ kuma la ka hakɛto bila ɲɛfɛ ka bila kɔfɛ n'a bɛn nin ma. ok an bɛ aw fo aw minnu sɔgɔlen bɛ an na nin waati kelen in na mun ye ani Amadu Araba Dunbiya ni wasadenya a y'o kɛ i ka dɔn ɲɔnɔ ale tɔgɔ la olu ye danaya d'a kan a ye san 5 fɔlɔ kɛ san 5 filanan min danaya dar'a kan i ka dɔn waatiw la i bɛ ka fanga ale tiɲɛna i ka dɔn bi an bɛ waati min na jɛkulu min n'o k'a ma ko force patriotique et progressive du Mali o ɲɛmaa don a bɔra ka hakilinaw k'olu fɔ an ye jamana kun kan
lakana a ye dɔ fɔ an y'o la jamana kan ka mara cogo min na a ye o fana dɔ fɔ an y'o fana la an b'a dɔn a tɛna bi kulo lankolon kɔnɔ a n'a bi kulo kunnandi kɔnɔ an bɛ aw fo aw ka lajɛli ni aw ka faamuyali la ala ka jamana in kolo suma kan hakilinaw kolo sabati